Bonjour, j'espère que vous allez bien. في هاد لا سيونس هادي غادي نحاول نهضر لكم على لا لوا دو لوفر اي دو لا دوموند، ولكن من قبل ما فيها باس الا درنا ان بتي رابيل على لا كورب دو لوفر اي لا كورب دو لا دوموند. كيف ما كنا شفنا في لا سيونس اللي دازت قلنا بلي لا كورب دو لا دوموند ايت اون فونكسيون ديكروسونت بارابور بري. يعني الا كان عندنا مثلا هاد لو بوين هذا لو بري كان عندنا très élevé alors que la quantité demandée كانت très faible. يعني le prix منين كان طالع بزاف la demande كانت هابطة بزاف. Bien sûr, حيت les demandeurs n'ont pas les moyens d'acheter ce bien ou ne sont pas intéressés. فهاد le point هذا عندنا le prix كان هابط بزاف alors que la quantité demandée كانت très importante. مثلا الا خدينا ليكزومبل تاع التليفون بورطابل في واحد الوقت من كانوا غاليين بزاف كانوا الناس قلال اللي كيمشيو يشريوهم الوغ كو دابا اللي هما لو بري ديالهم نقص لا دوموند عليهم كبرات. دونك اون دي كو موان لو بري est élevé plus la quantité demandée est grande. La courbe de l'offre est une fonction croissante par rapport au prix. Pourquoi? Si le prix est bas, مثلا هنا في هذا le point هذا عندنا le prix il est bas. Donc كنلاحظ بلي la quantité offerte proposée sera faible. علاش؟ Parce que ce n'est pas très intéressant pour un vendeur de vendre un bien ou un service à un prix faible. ما عندوش ربح يبيع هذاك لو بيان ولا لو سيرفيس بواحد لو بري اللي هو فابل ما il ne réalisera pas un bénéfice important. Par contre فهاد لو بوين هذا si le prix est très élevé كنلاحظوا هنا بلي la rentabilité sera très forte. داكشي علاش بزاف نتاع les vendeurs ils vont se présenter sur le marché pour vendre ce produit espérant toucher plus de bénéfices. Donc, le prix et les quantités offertes évoluent dans le même sens. يعني شحال ما le prix كيطلع شحال ما l'offre حتى هو غيتبعو غيطلع شحال ما le prix كينقص شحال ما la quantité offerte حتى هي كتنقص. Par contre, la courbe de la demande, le prix et les quantités demandées évoluent en sens inverse. يعني شحال ما le prix كيطلع شحال ما la quantité demandée كتهبط شحال ما le prix كيهبط شحال ما la quantité demandée كتطلع. La courbe de la demande est décroissante. La courbe de l'offre est croissante. Donc automatiquement, ils vont se rencontrer dans un point qu'on appelle le point E. On obtient donc une situation d'équilibre grâce à la fameuse loi de l'offre et de la demande. Alors, qu'est-ce que c'est la loi de l'offre et de la demande? C'est tout simplement un ensemble de mécanismes permettant à un marché d'égaliser l'offre et la demande. يعني l'offre كيولي كيساوي la demande à un prix dit d'équilibre. يعني في هذا le prix d'équilibre l'offre كيكون كيساوي la demande. Supposons que on est par exemple des acheteurs et on n'est pas satisfait من هذا le prix d'équilibre. جانا غالي ما بغيناش نشريو le bien بهذا le prix هذا بغينا نشريو بثمن اقل. دونك ما غاديش نقدروا نشريو هذا le produit هذا. Supposons que vous êtes vendeur et que ce prix ne vous satisfait pas. Jacob Marquez. Vous voudrez le vendre plus cher. Donc vous ne retrouverez pas des acheteurs. Des acheteurs. Le prix اللي هو طالع. Cela signifie que le prix d'équilibre, les acheteurs ou les demandeurs qui ont le produit qui leur satisfait ou les vendeurs qui ont le nombre des acheteurs اللي هما باغيين. Alors la loi de l'offre et de la demande كنقولوا si l'offre
est supérieur à la demande, le prix diminue. Par exemple, هنا فهاد لو بوين هذا فهاد لو بري هذا نعتبرو هنا عندنا ان بري لو بري ام. الوغ فهاد لو بري هذا كنلاحظ باللي لوفر كبر من لا دوموند. هنا هي لا كونتيتي اوفرت كبر من لا كونتيتي دوموندي. دونك باش نرجعو لو بوين ديكيليبر لو بري خصو يرجع يهبط لو بري ديكيليبر. Donc le prix diminue. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix diminue. إلا مشينا لهاد لو بوين هذا مثلا لو بري هنا إلا كان لو بري عندنا هنا بري زيرو par exemple. Donc فهاد لو بري زيرو عندنا l'offre est inférieure à la demande. Donc, باش نرجعوا la situation d'équilibre, le prix doit augmenter. Donc, le prix augmente. Lorsque l'offre est inférieure à la demande, donc fait le prix 0, quand عندنا هنايا l'offre هنا donc la quantité offerte عندنا صغر من la quantité demandée. Donc, في هذه الحالة هذه باش نرجعوا le point d'équilibre كيخص le prix doit augmenter. Ou la situation d'équilibre, l'offre est égale à la demande. J'en ai terminé avec cette leçon et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. À très bientôt.